relativo al zodíaco chino. So it's not Twitch is not working, so we will be just recording, Okay. broadcasting live. So we will later if something wrong, you can. Ah, bueno, le presento entonces Stephanie Yin, personal ya la conoce, ya se presentó ayer, va a dar la ayer juego y Federico Oliveira va a estar traduciendo. So, anything you want to add, cualquier cosa que quieran contar, Fede o Stephanie. Thank you very much. Good luck. Welcome. All right, so today's lecture is about test your skill opening, mid-game, and endgame. And then after those exercises, then hopefully it can help you to master your opening, mid-game, and endgame. Ok, la lección de hoy va a ser unos ejercicios para masterear el principio, el medio y el fin del partido. Y con esto espera que podamos mejorar nuestro juego. So it's a very relaxing lecture, nothing to memorize. Pues relajante, nada que memorizar, But I will make sure everyone will learn something at the end. pero se va a asegurar de que todos vamos a aprender algo. So you can work individually or you can work as a team. Pueden trabajar individualmente o en grupos. Okay, so first thing, let's do a warm-up exercise, Vamos a hacer calentamiento. which is this one. Anyone knows? Vamos a empezar con esto, que son The 12 animals. los 12 animales del zodiaco chino. Yeah, the reason why I'm choosing the Zodiac Go as a warm-up is because Go was originally originated in China like a long time ago, so it has a long story. El motivo por el cual elige los animales del zodiaco chino es porque igual empieza en Asia y que una larga historia en Asia. This is the traditional zodiac animals. Estos son los animales tradicionales del zodiaco chino. And a lot of shapes are actually come from those animals. Y muchas de las formas del nuevo vienen de estos animales. So these are not made up. It's a real shape. No son inventadas, son formas. It's a real shape. Yeah. Okay. So we're not going to follow the order. So No vamos a seguir el orden de los animales. Okay. Vamos a ir cambiando. Yes. So in total, there are 12 shapes. Hay 12 formas. There are 12 animals. So let's start the first one. Empezamos con la primera. All right. So black has two shapes on the board. Negro tiene dos formas en el tablero. Okay. We have 4 options. Tenemos 4 opciones. Pig's mouth, dragon's face, Boca de cerdo, cara de dragón, turning the sheep head, girando la cabeza de la oveja monkey jump. o el salto de mono. Pig's mouth. ¿Cómo se llaman esas formas? Pig's mouth. Pig's mouth. Very good. Okay. Then the harder part is what's the solution for the pig's mouth? ¿Cuál es la solución de la? One of us, but without descending. Yeah. It's a little different. All right. So in the top right is a small pig's mouth. The lower right is a large pig's mouth. In the top right is small. Top right, small. Lower left. Arriba a la derecha es la boca del cerdo chica, abajo a la izquierda la boca del cerdo grande. Have you seen this before? ¿Alguien vio esta forma? Sí, lo vimos en una serie. En la revisión. Yeah. The review. This is The review. Yeah. Okay, was talking about pig's mouth. Bueno, sí, dice que se acuerdan de la solución. Bueno. To live. To live or to die? Or to give? Oh, to kill. Wait, to Matar. What? Blacksmith. Honey. In the top. Ah, yes. Hane and then 1 2 point. Oh, Hane, then descent. Yeah. So there's always 2 effective ways to kill. Siempre hay dos formas efectivas de matar. One, reducing the eye space. Reducir el espacio de ojos. Second, take the vital point. La segunda, When reducing eye space doesn't work. Cuando reducir el espacio de ojos no funciona, hay que jugar con el punto vital. So to live, that's also 2 effective ways. Expand eye space. También hay dos formas, que son los opuestos, expandir el espacio de ojos o tomar el punto vital.
So since the large pixel mouse, the left hand is still open, there's a way to reduce Como, the eye space. como todavía está abierto, hay forma de reducir el espacio de ojo, que es por el cara. Yeah, and then the vital point in the corner, in most of the situations, the first move we should always think of is a 1-2 point. El primer punto que hay que mirar siempre en cualquier situación de esquina es el punto 1-2. If the 1-2 point doesn't work, let's try 1-3, 2-2, 2-3. Si no funciona el 1-2, son 1-3, 2-2, 2-3. That's the shortcut. Y la otra. ¿Ah? A ver cuál funciona. Let's see which one works. Yeah. But the first move you should always think of is a 1-2. El primero siempre es el 2. Okay, so the large pixel mouse is a clean dead. Está muerto. No code. All right, so the small pixel mouse is a code. La pequeña es un ojo. Because reducing the eye space in this situation doesn't work. Reducir el ojo no funciona, es un delirio con esa jugada. So white now needs to take the vital point, which is the 1-2 point, and descend to attack that eye, and then throw it. En esta, está bien. Good. All right, second. All right, what is the white's move A called? ¿Cómo se llama el punto Monkey jump. Good. What is the situation called? ¿Cómo se llama esta situación? Well, it has to be related to the animal. ¿Cuál es el nombre animal del zodiaco? Son cuatro. La boca de cerdo, la cara de dragón, girar la cabeza de la oveja o el salto. Girar la cabeza. Turning the sheep. Turning the sheep's head, yes. Sheep that have 2 horns. If you're holding the horns, then you're going these. You're trying to catch the sheep. Why you're going to I like it. Fourth, what is the black group called? ¿Cómo se llama el grupo negro? Boca de cerdo, dragón, cara de caballo o dragón. Dragon. Yeah, good. Oh, this is the. Esta es la difícil. What is the situation called? ¿Cómo se llama esta situación? Boca de cerdo, dragón, girar la cabeza de la oveja o el conejo depreda a la. Shock is the ego. Yeah. Very big one. El conejo depreda al halcón. Funny phrase. Oh, Yeah. this is the weird one. Yeah. In order to tell you guys the answers, let me ask you a question. Who is dying? Who is attacking? Para poder decirles la respuesta, la pregunta es: ¿quién se está muriendo? White play. White place, yes. Juega blanco. Ah, sí. ¿Juega blanco? Juega blanco, ¿quién se está muriendo? Blanco. You need to connect. Twins. ¿El negro se muere o el negro continúa gana? No sé qué dije. Yo había hecho antes. No, dice black wins. Black wins, right. Okay, so correct. Okay. So Alguien dijo uno y alguien dijo la otra, por eso no sé quién dijo cuál. So there were people who said one and people who said the other. So I don't know who said which one. black wins, and then the answer is a rabbit plays a ghost shot. Because the reason why the shape is, the reason why the shape is called like this is because in reality, the ghost shop ego is stronger than the rabbit. En realidad el halcón es más fuerte que el conejo. In this situation, the 4 stones are like the bird. En esta situación las piedras son el águila que tiene las alas abiertas. But the bunny wins. Pero gana el conejo. Yeah, so this is a particular, very common Tetsuji shape. Es una forma muy común de sushi. What happened in this is, let me play a stone. So it happened like this. Lo que pasó acá fue esto. So now it's white to play, Juega blanco. and white only has 2 liberties, and black has 3 liberties. Blanco tiene 2 libertades, negro tiene 3 libertades. And many players made a mistake here. They thought that white goes first and the white is going to win.
Muchos jugadores se cometen un error que piensan que el blanco juega primero, However, now white is already dead. pero blanco ya está muerto. Yeah, it's because when white Han is here, if black blocks, and Si then blanco when hace el jale, negro bloquea. white has a two Hanes, Cuando white increase one more liberty. Cuando blanco tiene los dos janes, blanco gana una libertad. And now there's no way for black Pues to ahora negro no puede capturar eso. directly reduce the liberty. Right, so the Tsuji here is El sushi acá, first the Hane, black play the P. cuando blanco hace el jale, negro juega el pip. The second Hane, Segundo jale, black plays another P. negro juega el otro pip. And now it's the two stones are forcing white to connect one of the cutting points. Negro está obligando a que blanco conecte uno de los dos puntos de conexión. But no matter which direction white connects, there's always three liberties and a black goes first. Pero no importa en qué dirección blanco conecte, blanco siempre tiene tres libertades. Even though white can capture the two stones, white won't gain any more. Aunque blanco puede capturar dos piedras, no van a libertades. Okay, any questions so far? No, I love it. Okay. All right, next one. Oh, I don't have the choices. Well, okay. Let's see what other. Ooh. Okay, how about this? Oh, strange. Okay. Let's put the animals here. Then, what do you think the animal? ¿Qué animal piensan que es? So we're already talking about the rabbit, Hablamos de conejo. dragon. Oh no, not dragon. Sí, The dragon. Yeah, the last one. Yeah, it was last because of With the dragon, Monkey. goat, Monkey. and pig, and pig. This is a snake. Oh yeah. So anyway, Es una serpiente, pero entonces es una serpiente. it's a snake. It's called a two-headed snake. Es una serpiente de dos cabezas. So that's their rare situation when you have a two full size, but the group is still alive. Es una situación muy rara en la cual tenés dos ojos falsos, pero Because el grupo igual está vivo. the two heads are connected and there's no way for white to capture black. Porque los dos ojos falsos están conectados entre sí, en realidad son ojos verdaderos. I think that's the only one situation when two eyes are false, but they're still alive. Es la única situación en la cual dos ojos falsos pueden. Okay. Right. Next one. Of course. Horse. Yeah, I heard. It's a horse's face. Es una cara de caballo. Horse's face. ¿Por qué la cara larga? ¿Por qué la cara larga? Y muy chiquita es el. Muy bien. Oh, this one. ¿Cómo se llama esto? How many options do we have? We have a rat, ox, Rata, Duck. buey, and a rooster, chicken. And dog. perro o gallo. Is the rat? No. Rata, buey, gallo. So I want ya to dijo que read rata here. no. So rat is called stealing oil. Mouse. La primera opción es el ratón se roba el aceite. B is La cara del perro. the golden Gallina. on Una gallina de oro se para con una pata. and over Una gallina de oro. leaving Parada en una pata. dead. O un buey muerto que comió demasiado. All right, I think that those are the four we haven't tackled. Oh, the tiger's mouth, but everyone Oh, knows the nunca tiger's dije. mouth. Pero Yeah. todo el mundo conoce. Okay, so which one would you get? ¿Cuál piensan? Then standing chicken. Yes. Golden chicken stands with one leg. Es una gallina Yeah. dorada que se para con una pata. Pero ese es blanco. Is it white the shape or black the shape or just the general shape? It's white is using golden chicken stands with one leg. Blanco está usando la gallina dorada que se para en una pata. Al bajar. Yeah. When it hits sense. Yeah. You see one. The leg has to be touched on the first lung. Claro. On the ground. La pierna tiene que pisar el piso. Right. And it creates two self-atari on both sides. Genera dos autotari en ambos lados. So the official term in English is called a double short liberty. En inglés el término oficial es una doble falta de libertades. And Because- what's the term on Chinese?
Chinese? Yes. Is this a Chinese term? Oh, yes. Con el chino. Good chicken thing. Dice que el término de la gallina dorada y fuera una pata es un término en chino, traducido al inglés. And you can say it in Chinese. In Chinese, Yes. Yes. 经济独立. Thank you. Eso es horrible. Uh, Aunque tú estás más tranquilo ahora. this. El ratón se roba el aceite, la cara del perro, la gallina dorada, o el buey muerto de comer mucho. I think it's Dead ox. Dead ox, I think it's the rat. the rat. Mouse stealing oil. Es el ratón robándose el aceite. There's a story behind this shape. It's like, Hay una historia detrás de esta forma. you know, there's a Chinese traditional story about a rat to steal sesame oil. Hay una fábula china de un ratón que se roba el aceite de sésamo. And then the oil bottle at the neck is very thin. Dice que la botella tradicional de aceite tiene un cuello muy finito And the mouse has to use the tail to dig and steal the oil and then taste it. y el ratón usa su cola, la mete por el cuello de la botella y And then, yeah, this is the tail. esa es la cola. The black one? Or- Yeah, let me show you what it looks like. So this is what it looks like. And then black now is trying to connect the tail. Blanco está tratando de conectar la cola del ratón, And if white wants to cut it, si blanco corta, black now can cut this part. negro corta, On either side is a self-atari. en cualquiera de los dos lados es un total. So when black is trying to connect, since this block doesn't work, Como ese corte de and then negro, black is able to connect the tail. negro puede conectar la cola del ratón. Original shape is the three white stones and then it descends, right? The Pregunto original. cuál es la forma. Sí, You mean this one? Yes. Oh yeah, the original shape should be this one. La forma original es Yeah. esta, digamos, Okay, great. Yeah. And then black peeps here, negro which hace is the way to clic, connect, blanco conecta, and then black is negro then, tira la cola del ratón y And then- negro and then corta. cuts. Pasa. And the top is also similar idea. Y la parte de arriba Try to la connect those two stones. tira la cola, corta, y ahora corta negro y blanco no puede cortar. Then white connects here, then black comes in. Si blanco conecta a los lados, O sea, amenazando por entrar la cola. exactamente. Hmm. So he says, so he's threatening, stretching the mouse tail. Yeah. So the idea is, black is still white. space. La idea es que negro está tratando de robarle espacio a ojos a blanco. Okay. This one. ¿Cómo se llama eso? Let me paste. Bueno, el ratón se roba el aceite, la cara del perro, la gallina dorada o el buey muerto. Dogs. Dog space. Yeah. So the difference between dog space and horse space is Ah, dog largo. space is a small nice move, and then large nice move is La, a horse la space. diferencia entre la cara del perro y la del caballo es un espacio. La del caballo es un espacio más largo. And then smaller shape is tiger's mouth. Y la chica, con un espacio menos, es la boca de tigre. Okay, the last one. Oh, this is tiger's mouth. Yeah. Everyone. Oh, right, but 2 and 3, those two shapes on the first line, that's also tiger's mouth. Oh. Ok, dice que las jugadas 2 y 3 también se llaman boca de tigre cuando están en la primera. Because the idea of playing a tiger's mouth is to protect your cutting point. La idea de jugar una boca de tigre es proteger el punto de corte. When black has the 2 stones on the bottom, and since this is on the edge, or the cutting point is already protected. Como negro tiene las dos jugadas esas en primera línea, el punto de corte está protegido, es una boca. Same situation over here. Y la So misma these are situación. examples. La misma situación en otras. Uh, Son puntos de autotalle. All right, this the last one must be ox. Yeah. Overeating dead ox. Este es el buey muerto por comer mucho. All right, the story is También en fábula. yeah, okay, so let me remove that black stones. So the idea is now black doesn't have enough eye space. La idea es que el negro no tiene suficiente espacio. And if black is simply a tar here, that would be a dead sheep.
Si negro hace rally es una forma muy. Similar situation here. That's again 3, and the vital point will be taken by white. Y un punto vital que va. O sea, si negro corta ahí, blanco toma el punto vital. So now black will need to sacrifice and feed the cow. Entonces, el negro tiene que sacrificar para alimentar al buey And a target on the back to create the illegal point. y hacer Atari del otro lado para que venga un punto ilegal. Yeah, so now the ask to pull to eat it. Entonces, el buey está demasiado lleno para hacerlo. Yeah, and eventually black will take the cap and get slide. The interesting thing is, even though when there's suicide, roll is not there, it still works. Aun cuando la regla del suicidio no existe, funciona igual. He says, The rule? he says that even if you play without suicide rule, so suicide being Okay. it still works because it's knockout. Yeah. Okay. So in the lower left corner is the same idea. Throw in and let white eat it on purpose, and then black can create a illegal point. Negro genera el punto ilegal en 1-1. Okay. All right. That's pretty much 12 sheets. Okay, eso es sobre las formas del zodiaco. All right. Now we're getting to the real part. El que fue el conejo. All right. I noticed that actually Argentina players, Latin American players are quite strong. Dice que los jugadores de Latinoamérica son muy fuertes. Because every time when I ask everyone how strong you are, they always like, oh, I'm a 9Q, I'm an 8Q, but I'm not weak. But, that's Dice que nosotros decimos, no, bueno, soy un 8Q, un 9Q, pero en realidad no tanto. Not at all. Pero que no es así. Well, it's very common in New York. If you go to any tournaments, it's very common to see a lot of the 20Q players, 25Q players. Dice que en Nueva York es muy común ir a un torneo y encontrar muchos jugadores. Yeah. So I think you must work very hard and study hard in order to achieve that level. Dice que tuvimos que estudiar mucho para llegar al punto que estamos, entonces no nos tenemos que tirar abajo. And every time I say, oh, that's not a weak rank at all. No son débiles. O sea, 8, 9, débiles. But the feedback is always like, I need to study harder and become stronger. Y cuando ella le dice a alguien, no sos débil, no sos jugador débil, siempre la respuesta es, no, pero tengo que estudiar más, tengo que ponerme más fuerte. And I think that everyone will like to be a well-rounded player, like a good at an opening, mid-game, and endgame. Y que a todos nos gustaría ser un jugador bien redondeado, bueno en el principio, en el medio y en el final. So today, hopefully, this lecture will help everyone. Entonces esta charla nos va a ayudar a todos. Okay. Yeah. So I have redondeado porque estoy gordito. Well-rounded because Ambas. I actually prepared a lot of questions, but in terms of time, let's do maybe 15 minutes for opening and 15 minutes for it's okay. I will. Yeah. Dice que van a ser los 15 minutos para cada estudio. But if they like to see more questions, I can always share the files. That's not a problem. Dice que si después hay más preguntas, o sea, vamos a hacer 15 minutos de preguntas sobre el principio del juego, 15 sobre el medio, 15 sobre el final, pero si quedan preguntas nos puede compartir estos archivos con todas las variantes. ¿Cómo los comparte? How would you share them? I can share the Google Drive. Okay, thank you. Yeah. Si no, se lo damos a él en mail. So you send to us and we share to others. Yeah, he can send it through the association. Thank you very So much. opening strategy. ¿Qué es lo más importante Directional en la estrategia al principio? Keeping your groups alive. Keeping your okay. So in the opening there are a lot of moves that want to play. En el comienzo del juego hay muchas jugadas que queremos hacer. Yeah, so making a judgment is very important because we can't really read all the variations. Juzgar bien las distintas jugadas es importante porque no podemos saber todas las variaciones de cada jugada. So directional play is one of the judgments. Entonces, la dirección del juego es uno de los juicios que tenemos que hacer. Okay, so now I have 5 options. Now it's black to play, and I score each
Porque hay 5 opciones y cada jugada tiene un puntaje. And everyone can see or Y other pueden llevar la cuenta de su puntaje. points you look at. Cada uno puede llevar la cuenta de su puntaje. Okay. Maybe 20 seconds for Ok. ¿Cuál piensan? ¿Cuál jugarían? So all moves look pretty good. Todas las jugadas parecen bastante. Juega negro, Juega negro, juega de negro. match play. Sí, sí, juega negro. 1, 2, 3. So should we say it or like? No, you can just record. Okay, record. Sí, pueden anotarse ustedes qué es lo que dicen. De su teléfono. ¿Está? Yes. Yes. Okay. All right. So the answer is La respuesta es unable to establish a true Oh. ¿Ya es? Yeah. oh, I'm sorry. I think I messed up the answer. Okay. No, So jamás es respuesta. points. So it's a D. Don't worry about it. No, Because está I bien. played the move for the. Yeah. So sorry about that. O sea, no I miren, think that the older version I didn't change. miren los puntajes que dice ahí chiquito, Yeah. pero la respuesta correcta es D. D is different. Esa es la. Okay. Why is the D the most important? ¿Por qué es D la más importante? It's a remove and forces white to live in the corner of Maybe Because it's unable to. Excente, digamos, excente. Okay. Yeah. Die. Ok, ¿por qué es D la más importante? Porque excente, tanto, ¿no? Porque es center. It's the center, right? It Ah. seals white safe. Yes. Sella blanco en la esquina. Yeah, that's right. So this Joseki, in most of the situation, the third move should be the one space jump here. El 3 debe haberlo jugado en salto de un lugar. Mhm. Bien. And then black will have a chance to counter pincer the stone. Or Y one blanco tendría la space. oportunidad de utilizar la piedra. Or Negro the tendría la space. oportunidad. Okay, so for the first question, everyone got the notes. Sorry Todos about todos son los puntos. that. Okay, then the second. Ok, ahora sí. How many points? This what you say, what? 10 points. So from 10 to 2. Van de 10 a 2 puntos. Bajando. ¿Y cuál fue la segunda mejor? Which one was the second best? The second best. It's hard to tell. Es difícil decir. In my opinion, I think it's B. En su opinión, verá. B is the second, and A is third best. A es la tercera. C is the C es la cuarta. 4 point, and E Y E es 2 puntos. because E, since white already played a move here, there's no point for black to play the 2 space jump. The Porque count. blanco ya tenía en la jugada 3. La jugada en E no ha sonado. So what black gets is only a 3 points in the center. Claro, lo único que se está llevando negro cuando juega E es unos puntitos ahí en el centro. 3. Alright. So black to plan. No, que I suspenso. want to take on this one. Okay. One, two. Is it clear? Dice, está claro. Yes. Yes. More or less. So Let's see if I can make it more full. No, it's clear. It's okay? It's okay, yeah, don't worry. so It's yeah, black it's play. still black. It's Oh, always black. black. It's not always black. No es siempre juega negro. Pero es black to play. But you, Ahora es negro, pero Yeah, no es todo. 1, 2. you have the numbers. White just played it here. You don't see the two? Oh, me parece a mí. Yes, you got it. Sí. All of Yeah, okay. Okay, so the correct move, I believe it's D. Okay.
Shimari. Okay. A is the second best. A es el segundo mejor, B is the third best. B el tercero, And the C is 4 points. y And C C es is 4 the puntos, worst. y D es el The reason why D is the best is have you guys heard two wings? Yeah, double wing. escucharon de la forma de los lados. When you have a corner enclosed, especially 3/4 point, Cuando tenés una enclosure, you always want to scratch to the side to have both wings siempre querés tener las dos alas to create a square shape. para crear un cuadrado. That's the best shape to develop territory for the later game. Esa es la mejor forma de desarrollar territorio para So this play tengen, nice. Yeah. Why B is better than C? B is better than C? Yes. B, this move, yeah. It's kind of sin. So second best is A. It's 8 el points. segundo mejor es A. Oh, this is a very good question. So when you have a corner enclosed, Cuando tienen una esquina encerrada, the 3/4 point corner enclosed, you should always go to the side and help you to make it square. siempre quieres hacer una extensión que te permita hacer un cuadrado. Yeah, because if we go from the other side, let's say if I add 2 stones here, it's still flat. Sigue sin ser un cuadrado, es un rectangulito. But if we add another stone on this side, it's more square. Pero la misma jugada de ese lado es un cuadrado. So with the square, you're controlling more potential. Y ese cuadrado controla más cosas. Oh, that makes sense. But I mean B, like Yeah, Why B. is B better than C? Because B is expanding the square, the black square, not only, but also is limiting white's extension. Wait, but What- we what don't is- we don't dig. We don't dig. B es mejor que C, B es mejor que C porque está expandiendo el cuadrado de negro y está limitando el potencial de blanco para hacer el cuadrado. but if black's B, why wouldn't you also C? And Si negro If this is the actual game, white will take the 2 space extension first, en and el then juego black de- will take those 2 extension, and most likely white will take the last aside. Esto sería la jugada, la secuencia normal. And then black can keep expanding more. Y negro puede seguir expandiendo su That this kind of game of Moyo fights Moyo style. makes me sweat. Oops. Why am I having a lot of Then it's Okay, let me accept, and then everything will be fine. All right. This one. Oh, everyone should get this question. Okay. It's black to play. Es negro, pues. No, white, isn't it white? It's white. Uh, No, black, wait, negro. Negro juega. This is tough. Tough. Yeah, sure. Get it out. Ready? ¿Están listos? Yeah. Okay. Last move is B. Yeah. Okay. There are three strategies. Hay tres estrategias que creen que llaman segundo Where's the first one? And then- dirección del juego. and the second is you always want to go to the wider area. La segunda es siempre querés ir a la zona más amplia. And the third is try to avoid the second line move. Y la tercera es tener que evitar las jugadas al segundo año. Unless it's a vital point, you have to make an eye space. A menos que sea una jugada, un punto vital y tienes que hacer pasos. Then go course wrong. Oh, sorry, not that. Okay. ¿Cuál es la segunda mejor? Which one is the second? The second best. A B, ¿no? ¿Vale? Por favor, que se lo... No me voy. Por eso.
He said, please Yeah, be because otherwise I need. Yes, yes. Que vayas. La C, D es la tercera. It will be A es la and el the último E. y D es la. B is better than C because it works with the Hoshi stone, maybe. B and Z. No, In Uh, between B He's and asking, this is why B is better than C. Why is B better than C? because first of all, the third. La, Avoid the second la line. tercera estrategia es incrementar la segunda línea C is on the second line, and this one is too small y es muy because pequeña white now can jump out to take the sign. porque blanco se lleva el costado. Okay. All right. Next one. Sorry about. it's more funny. Okay, so now it's black to play. Negro. I had a time to do this. I had a time to get this question correct. Oh. When I was this question. Oh, okay. Dice que a ella le costó un tiempo decidir cuál era. Nosotros tenemos menos tiempo. Ese entre A o B, ¿no? Black. Probably, yeah. Yo jugué B. Y la B es fuera de foco, ¿no? La verdad, pues vean por ahí. ¿Vamos? Ready? Okay. So the correct answer is B. Okay. How many people chose A and C? ¿Cuántos eligieron A y C? I chose mine. Dice que esa es Yo lo dije. Dice que cuando ella su primera idea fue jugar A, Mhm. pero que después cuando vio por qué B es mejor que Because now after black plays B, everything is connected. después de jugar B, negro, todo está. B, A may looks very powerful in the attacking mode, A luce muy poderoso y el modo de ataque. but after white jumps out and the black has to No, eso block. impide la conexión. Claro. Eso impide la conexión. Sí, esa jugada en blanco corta los dos cuernos. But can you happily go after the Kakaria 6 feet with Yeah. black? No, after that. No, like take go C6. go down. C6. After the Después del blanco. Yeah, C6 yeah. es un Like método. you go down. Yeah. That. Pero seis cortadas. yeah, Yeah, of course. yeah. You're still Oh yeah, there's a so well I think the reason why B is slightly better is because now you completely settle the weak group and you don't have to worry Ve about mejor it. porque completamente estabilizaste el Okay, so yeah, it makes sense now. Yeah, I like I had the same feeling. It makes sense now. But the thing, How would white play? oh yeah. After white will Le have the pregunté cómo juega blanco y me dijo que white should take yeah, that's fine. Pass. Do something else. Okay, and then C is the third best. C era la tercera mejor, And then a D is 4 points. C la Is cuarta 2. mejor y Yeah, so the reason why those two moves are not good is because they're kind of having an early fight on the left side, and now whoever has a sente will have no point. dice que esas dos jugadas no están mal, no están bien porque estás en una pelea y estás dándole el centro a la Okay. Alright. Fuera de foco. One white. It's white to black. White. Blanco juega. White. The Blanco fuera. well, it's not difficult, but most of some moves look very similar. Dice que no es difícil, pero algunas jugadas lucen muy similar. Me gusta ver. Ah, bien.
B incluso. B. No, te lo pone C. ¿Todos? Yeah, you got it? Sí. Pretensión. Okay, ready? Pretensión. Ya, Lo único que yo creo Igual al cuadrado. doble que win, pero- doble win, doble ala. De Tom Willis. ¿Ves la segunda? Porque también es una doble L, una chica. The top left one is mi eye, kind of. Right. So locally, this is a good move. Like a Localmente big es move. muy buena. Is it that good though? Because you make black go one up. Stronger. Yeah. And it has a free space extension instead of the two. Está preguntando si es mala porque estás haciendo más fuerte a él. Claro, porque como hay un espacio de 3, si vos pateás y va para arriba, queda en la extensión ideal. En cambio, si fuera de 2 espacios, queda como sobreconcentrado. He's saying that está bien el comentario. Yeah. Not very good for Yeah. And also after the kick, there's a cutting point here. So Yeah. we'll have to add additional space. Dice que blanco tiene que extender ahí porque si no negro tiene el inquietud Yeah. And a white will lose the double wing shape. Yeah. y blanco pierde la. Okay. Maybe we're gonna do one more opening. Uno más del Here we go. partido. Okay. This is tricky. ¿Y ahora? Black. Vale. So white just made a closure. Blanco acaba de extender. Es un- I'm sure there are at least the 3 music you want to play. Dice que está segura que hay al menos 3 jugadas que deben. Todos. Ah, Ahora que deja espacio para el presidente. Deja espacio para el técnico. ¿Cómo que ve la jugada? Algo de eso. y después llegó la ala, ¿no? Acá por el sector estamos por B. Acá la banda de este lado vamos por B. He says that group is going B. Oh, okay. I got you. Okay, ¿cuál dice? B. D. D. Okay. Oh, okay. Ready? No. So the correct answer, I believe, Is A. is Yo creo que la respuesta es. B. Sí. I think, okay, good job. Yeah. Which one is second? Is, Segundo. D. That's, Bueno, está bien. and then A is the third factor. But is it D something? Yeah. In some situations, En algunas situaciones D sería ser. but in this situation, since both players are playing loyal style, Pero como en este caso ambos jugadores están jugando tiro moyo, and the reason why D is not as good as B is because la razón por la cual D no es tan buena como B, white has a center on the top to no escape, tiene esas jugadas ausentes. and then white now will take the double win. O blanco tiene dos alas. And another reason is there's some reduction moves here, so black won't get a lot of points. Como blanco todavía tiene reducciones ahí, negro igual no se va a llevar. Same reason for A, because the bottom is open. La razón para A todavía está abierto, entonces esa apertura. One question, sorry, maybe it's off topic, but how's the reduction in the bottom left? Bottom left, Yes. right here. Yeah, Oh. the reduction from that on the Push, bottom. The black's territory, right? Yeah, black stories. Oh, white will just do the cap on the top? I mean the capture points, like just capturing? Yeah, just capture, because after you capture, you have the first line, Oh, I see. Hane. So after I play the end game, you see how small the side is. Dice que una vez que terminas el endgame, Oh. el Jose, So, te das cuenta de que en realidad eso era un poco. Oh, I see. so sometimes it looks pretty big, but after you play the reduction of the action, it Pero will después be todas las very small. reducciones se cubren.
Hay que descontar el uso mentalmente. He says you have to discount the choice. Yes, in your mind. Yeah. Almost everything is sent to as well. But in the redactions, they just have redactions covering the stone. Yeah, almost everything is Preguntale a set. Federico, Of course, it depends on. preguntale si jugar blanco en D10, en D10 jugar blanco como reducción, como Then yes. claro, antes del He's saying that before everything, playing D10 white is a reduction. So instead of that, D10. Right here now? Yeah. Well, white can, but it's not necessary to do it because what black gets is only let's say 10 points. no es Dice que el necesario. blanco puede, no es necesario porque el negro está echando menos de 10. Can you go back? Okay. Another thought, yeah. Okay. So if white plays with made of black C8. C8 right here. It will help the honey, but on the right side will get weak. Ayuda al jaro, pero estás dejando esos cortes. So white wants more center. Entonces blanco se está llevando más cerca. So this is a very good example when you're facing a modal style. You should always reduce from the top and then play the ending on the bottom. Eso dice que es un muy buen ejemplo de que cuando estás jugando contra un estilo de mollos grandes, tenés que primero reducir desde afuera y el late game reducir por abajo. Because if you start from the bottom, let's say if white starts from the bottom, Si blanco empieza a reducir por abajo, and then white won't be able to make that exchange anymore because black is already. si blanco empieza a reducir por abajo, ya no puede jugar eso, porque negro está más fuerte. Okay, save your absolute ¿Qué sensei significa? for No, the later game. Save your absolute sensei for the later game. Guárdense las jugadas que son completamente cente para el final del juego, Because it's a regular sensei. porque no las necesitas usar mismo. Okay? No, ¿por qué ahora no va a responder negro? Why will black respond the same way now? Because if without those two black stones, white can very easily cut this stone off. Because it's harder for black to connect. Sin esas dos piedras. I'm sorry, can you repeat? Sorry, sure. So without those two stones, Sin esas dos piedras de abajo, white has this cutting hook. blanco tiene ese punto de corte. It's harder for black to connect. Es más difícil que negro se conecte. Por otro lado. Porque el blanco puede extender esa But with pero con esas dos piedras, this exchange moves, si negro se te lucha, black can easily connect. blanco se conecta porque ya está esa jugada mismo. So the path will not be exactly completely sentient. Entonces la jugada blanco es al cap, no es completamente. Okay. Yes. Is it painful anyway because black is connecting in the second line? Well, black has the additional move on the other side. Locally, yes. But black had a chance to Tanuki to get a bigger move on the other side. Preguntó si no era malo para negro porque termina extendiéndose en segunda línea, pero ella dice que en realidad era bueno porque tuvo una jugada en otro lugar del tablero. Yeah, pretty much. Instead, if white played the correct move, white will get both sides. Si blanco juega la jugada correcta, blanco se lleva los dos lados. Okay. All right. Any questions? ¿Alguna pregunta? No. Good. All right. Then we're gonna move to the mid game. Pasamos al minijuego. Yoki, what do you think the hardest part is? ¿Cuál es la parte más difícil? ¿Cuál creen que es la parte más difícil del videojuego? Mira bien por mí. In general, mid game is Todos los medios. Pero se puede elegir una patada. Making decisions to attack. dragon. It's related to Making attacking decisions. decision. Maintaining your shape and not playing slow. Keeping your lead. Yeah. Keeping the lead.
El videojuego siempre es más difícil que los otros juegos. But in my opinion, I think the hardest part is the code. Pero la parte más difícil es el juego. El co. I work. All different. Después del charla de hoy, todos vamos a saber todos los tipos de juegos. Including internal life. Internal life means, you know what an internal life is? Oh. It's a little, I Eternal life? eternal. Eternal. Oh, incluyendo vida eterna. This group is going a lot. Sí, o sea, un juego que espera que un grupo esté siempre vivo. There's 10 types. Hay 10 tipos de 10 types. Okay. Let's start. juegos. Uh, ¿Has visto? No. okay, so there's some, well, we don't have to worry about the notes. No se preocupen por las notas. I also have the options for each También to make hay notes. opciones según tomar decisiones. Okay, so both players are fighting the code in the lower left corner. I have left to play. What type of code is that? ¿Qué tipo? Están jugando, juegan épico, ¿y qué tipo de juego es ese? Las opciones son directo, codirecto, co simple, co picnic o co mundial. No, World code, and the last one. ¿Cómo? There are say simple code. Sorry. Direct to Direct, single simple. code. And Técnico. technical. Picnic, simple. Wait, what's the difference between single and Direct, picnic code, and world code. And don't worry about the names. If they haven't heard the names, I will explain it. No se preocupen por los nombres que yo voy a explicarlo cada nombre por separado. Pero. Single. Alright, you got it? Yeah. Alright. So, the correct answer is La respuesta es. direct code. Codirecto. Okay, I will explain. Ahora explicar la diferencia. Sí, la primera. Codirecto o simple, sí. Y Word. Era de uno, ahí Directo y la primera. No, dijo directo. Dijo directo. Sí. Don't worry. Okay, so let me. Okay, so white thrown in here. Blanco es el problema. White here. Reduce the liberty. Negro es el And, problema. oh, you didn't see the answer, did you? No. Presidencia. O di la solución. ¿Qué es la solución? Direct code, two-stage code. Es un codirecto con los pasos. Ah. Con picnic o con mundial. O con mundial, world code. No sé qué significa. Or sé who qué is significa that the group is living or not? It's Viven dos. they're fighting the code. So the last move is here. White No. throw it in here. Las últimas jugadas que juegan Yeah. uno. The Y ya se world- Amenaza a comer. I think it was You ready? yeah. I ¿Están listos? ¿Ya saben cuál es? No. ¿Cuál es el? Direct. Directo. No, en dos pasos. Correct. Two stage. Stage. Two stage. Okay. I didn't understand the order where was played. Was like how is played like one. No, no hay dos pasos tampoco. Claro. White. So that this is the first move. Yeah, this is the first one. Oh, okay. Blanco juega, negro. It was like this. White throw it in, Blanco juega, está en una carrera, no sé. and then white played attach. Negro está por Blanco juega su cuenta. Okay. Oh yeah, I already figured it. Es un problema. Bueno, Okay. The third question. What type of code is this? Direct code? codirecto, step code, no sé cómo se dice, en paso, code picnic o
co simple. Con pasos, eso. Okay. Yes. ¿Qué significa co-picnic? What does Picnic picnic- Picnico significa como a mí me go. Picnico means one side doesn't lose much and the other side loses a lot. Yes. En inglés, En español. ¿Es en inglés? En inglés. Es en inglés. ¿qué es co-picnic en inglés? Picnic, like eating in a picnic. It's in English. Let's go for a picnic. It's like, Flower cover, you're going to the field with your basket and your sandwich, and you You get a picnic. Untitled. You play focus a lot. Do you know what picnic means? Sí, por supuesto, pero in English it's called picnic. It's called a picnic. Oh, Picnic. that's the first time I've never heard of it. Quizás es cinco. Porque es fácil. El presidente. Y ahora explica la. I know everybody either do Yeah. Oh, yeah. the differences. Like, Dice que explica. Ese es un compás. yeah. Okay, so let's jump to the next question because this is also staff code. So Ese también era un compaso. ¿Cuál es este? Codirecto, compasos, co de los 1000 años o co simple. direct. What? A todos en todos. Toseco. Estados Unidos. Sometimes called 10. Es un Estados Unidos. next one. Codirecto, cosimple, copicnic. None of them. Ninguno de los arriba es demasiado pequeño para calcular. No. Es demasiado pequeño. Yeah, it is real difficult. Sí, nada está en juego. They are saying too small. Pero no hay nada en juego. Is it not? So the answer is single go. Es un cosimple. Okay. All right. Quizás son for go back. Oh, sure. Right here. What's the account? ¿Hubo una amenaza negro? Why is it single code? Oh, yeah. Well, would you like prefer I explain it first? ¿Prefieren que los explique uno a uno? I don't know. Would you prefer? Yeah, I'd like to finish. Ok, sí, lo va a terminar y Yeah, do the summary. y después pues. You maybe confuse yourself. Dice, podemos estar confundidos ahora, pero cálmate. I'll explain everything. You will fully understand. Todos entendemos. Codirecto, cosimple, copicnic o comundial. Picnic. ¿No? Yeah. In the picnic code for white. Es un copicnic para blanco. Simplemente, So blanco presentado. If black dies there, white is it's dead. yeah, so it doesn't picnic code means one side would not lose so much. So in this situation, even though black code white, it doesn't matter to white. Si negro gana el co, no le importa blanco, pero si blanco gana el co, le importa. Next one. Co en paso, co simple, co picnic, co mundial. This one should be obvious. Yeah. They're saying world cup. Oh yes, it is World Cup. The World Cup means the game will be determined by the goal. Whoever wins the goal will win the game. Co mundial es el que gana el co, gana el partido. Okay. See, both players are fighting the code here. If white wins the code, everything in the corner is dead. Si blanco gana el co, muere negro en la esquina. If black wins the code, black wins the code, and all the whites deserve it. Si negro mata, todos los blancos son matados. Co en pasos, co en dos pasos.
Two-step go. Co-mundial o ya me estoy mareando y no tengo idea. Y Dos pasos, ¿no? Dos pasos. there's a two-step go. Two steps. Two Go. stage, or two Two stage. stage. Yeah. Two stage. Two stage. Oh, next. So the answer is two stage. And I will explain what's the difference. Step. No se consideraría como dos pasos, sino dos estadios. Go en dos pasos sería distinto a un go en dos pasos. Esto es un go en dos estadios. Okay, so next one. Siguiente es go en pasos, doble go en dos estadios o doble guiar. Doble co, ¿no? Ah, Doble. yes. That one. So that's Seki, right? It's second. Situation of solution double co. Okay. La solución de un doble go es que está arriba es So white takes to what black takes, and then if it's a black there, black takes, so white takes, and no one dies. siempre se va a poder estar vivo ahí. No solo es parejas. Eso iba a preguntar. No, porque Sticky, but cast of threads. no, but if you Serves connect as the eye, threads. why connect the eye? No. Another co, that will be a triple co. Si hay otro go y un triple go. Y se empatan y Alright, so next one. What type of co is this? esto es go en pasos, doble go, go en dos estadios o Oh, doble go pero blanco está muerto. it's a second. O sea, las opciones son doble go pero es seki, doble go pero blanco muere, go en dos estadios o go en un paso. Para mí es doble co, pero vamos a morir. Don't go, but White is dead. Black is winning. White, black can always have the co. negro siempre puede. Pues es un doble go pero blanco. Okay, three more. Tres más. Con pasos, co eterno, co mundial, no sé, quizás triple go. Eternal go. Triple go. Triple go, eternal go. Eternal go. They were saying eternal go and triple go. It's the same thing. Yeah. Son la misma cosa. Okay. It's Super go. super Super go is a go. super co means four co's, right? No. Okay. Three or more can be called a super co. Like Yeah. tres cos o más. Yeah. Es un super co. Yes. It can be called a okay. Finalmente, con pasos, co eterno, dos doble cos, o no sé, quizás cuatro cos. Two step go. Más. No, sí, pero ¿dónde? No. Ya. Para mí, two step go. Step go. No hay chiste. Las opciones son step go. Sí, con pasos. Many steps. No. They are very confused. Internal. Escuchando todo. Está coherente. Tuve otro cambio. So there will. Oops. No. Tal vez. So it's, Siempre uno que puedes capturar algo. that might be the only one situation draw will happen in Go. Es una de las pocas It situaciones. depends on the rules. This has a point. Oh, yes. I think that this is one of the professional games. Esta es una partida profesional. Sí. Es empate. No, sí. Pues, es empate esta situación. La Draw. es draw. It's what happened in the game, real game. If I remember correctly, one of intentionally gave up the code and then the game continued. Uno de los profesionales decidió abandonar el co y el juego siguió. Ah. Okay. And it also depends on the rules. Depende de qué reglas están usando. De qué federación. I thought the rule was if the board repeats 3 times in a super co, then it's a draw. Yeah. Well, that's Right. it,
All right. So, would you like to do some? ¿Quieren escuchar la historia de esto? O Sala. Sure. es el proceso de clase. Político. Oh, because you said that one of the professionals resigned that co and played somewhere else. Oh, yeah. So he's asking whether it was black or white. I'm not sure. No, no sé what. Well, Según las reglas de la Asociación Americana de Go, original situation can never be repeated. juegan con reglas de superconto. Nunca se puede dar de vuelta una situación de tablero. Well, it's going to be very complicated because if that situation happens, one referee will have to sit there and make sure the same situation will never be repeated. But if in reality, if both players agree, we'll just consider it draw. Dice que si esto se fuese a dar en un partido, según las reglas de la AGA, se llamaría un referee que esté mirando el partido y se asegure de que nunca repitan una situación que ya se había dado antes, independientemente de todo lo demás. Pero como es tan complicado seguir eso en vivo, si los dos jugadores están de acuerdo, se puede considerar muy mal. Okay, I'm not sure. No es, dice que no está seguro cómo sería en relación, But I will find it. pero que se lo va a averiguar mejor. ¿Empate el partido? Empate el partido. En japonés es un empate. He says that in Japanese it's a draw. It's a draw. There is no super goal. Okay. But with 3 codes, they could go around in infinity. Right. Yes. So that was the issue, right? Right. Pero, do you speak English or Spanish? English. Oh, okay. She said that the same situation can never be repeated, even if it's not the immediate situation that came before. But if it happened like 5 months ago, it still can't be repeated. They have a special rule for it. So even if a triple call, if you go around once, you cannot play again there. Okay. You will go back to the original positions. Because that situation happened like 3 months ago or whatever, then you can just not play. Okay. It's complicated. Yeah, it is. All right. But it's very rare to see triple go or super go. I have been playing Go for like 25 years. Cuando va a ser 5 años It have never happened to me. y nunca le It happened to me once. Oh, then you're out of it. Ya no. Dice que What? he said that he had a match with a 15-step call. What? That was considered. I will explain it. Eso se Last lo pueden question. call. Yes, last question. So this is what happened. Okay. This is what happened. So black Atari, Blanco Atari. and then turn. Blanco Try to make an eye here, and the white was it? No, I can't like make eye. Blanco desciende para que no haga un ojo. Oh, sorry. Let me see. Oh yeah, right. I thought I was missing stuff. And then black play the hane, and then black is looking to connect here to make that eye. So white has to throw in here. Blanco tiene que hacer el throwing para que no haga un ojo. And then black captures, and then that will be a bulky five. That's that. Blanco mata para un 5. So this is what happened. And then what's the situation in the corner? Entonces, ¿cuál es la situación en la esquina? Las opciones son co simple, co eterno, donde co, o no sé dónde está el co. And then 7 is the last one. 7 es una jugada de De negro. No. Maybe we'll have to move a little bit quickly. Otherwise, we won't have. Sí, dice que sigamos con el Yeah.
Es la línea de atrás. After this, white capture, sorry. And then black throws in here. Negro full esa. Wait a second. Okay, I have to, sorry. Yeah, you need to play like a whole. Yeah. Okay. So Atari, turn, hunting, throwing, and black now is going to sacrifice the 2 stones, and then capture again, then white will throw in again, will throw in again, and then will repeat. But this can happen. In Asian rules. En reglas americanas esto no puede pasar, porque también la regla de Supercoin pues, está volviendo una situación. But I think in Japanese rules, Pero en reglas japonesas se considera perfecto. unless one side will give up situation, A or menos que a uno de los jugadores. In ATA, this is it will be considered as code. You have to find a code correct and go back to the original. Yeah. En reglas americanas, Chinese. en reglas estadounidenses, en reglas chinas, se considera un co, pero en reglas japonesas que sucede. Okay, all right. So let's talk about the difference between single code, direct code, and everybody already know what a picnic code is. Dice, todos sabemos lo que es el picnic, pero dije ahora vamos a hablar de la diferencia entre co simple y co directo. Okay, so the simple code is the smallest code in the world. El co simple es el co más chiquito del mundo. That usually happens in the endgame. Y solo pasa en el fin de college. It's 1 point or less. Es un punto o menos. So that's why this is a single code. Eso es un co Yeah, that's Eso es a un co simple porque es un punto. So no matter which side will win the code, we'll only get 1 code. No importa qué lado ganas, yo. So the direct code is just the code. El co directo es el co. Regular code. It has value, but it's bigger than single code. Tiene valor, pero es más grande que un punto. Okay. Any questions so far? ¿Alguna pregunta? no great. This is also direct code. Eso también es co directo. It is not a world code because the game would not be determined by this code. No es como mundial porque capturar eso no gana o pierde el sentido. Y no es tan grande. Okay. Eso es 60. All right. And then the difference between a stat code and a stage code is La diferencia entre un código pasos y un código estadillos. stat code is a liberty related, Un código pasos está relacionado a libertades. but stage code is move related. Y stage code, el código estadillos, está relacionado con movimientos. So in this situation, it's a stat code because when white captures the code here, white will have to play additional liberty to go to direct code. Blanco, este es un código pasos porque blanco todavía tiene que llenar una libertad de negro para poder llegar a ser un co directo. Any questions so far? ¿Alguna pregunta? No? Okay. Two-stage code. This is a Es stat un code. código estadillo. We'll go back to that 10,000 year code. Let's talk about two-stage code. Este es un código estadillo. Two-stage code. So stage code is move related. Está relacionado con jugadas. So after the first code, the situation is still a code. Dice que después del primer co, la situación todavía es un co. It's going to the next stage. Entonces pasa como un segundo estadio. Okay, that's the difference. Esa es la diferencia. Okay, So in this two-stage co, you can go back to the first stage. right. Entonces en un co de 2 estadios, podés volver al primer estadio. Okay, and then 10,000 year Un code. co de primer- Surely, if you have to spend more than 3 moves, then you consider the 1,000 year code. Si tenés que jugar más de 3 jugadas en el local, es un co, se considera un co de un primer. Because in this situation, after white captures here, black can tenuki, Después de que blanco captura, negro puede hacer tenuki. and then if white connects here, that will be a second. There's no points. Si blanco conecta, eso es que seki no hay puntos. And a white will have to play one Blanco, move, blanco no conecta, blanco le cede una libertad, 2 negro moves here, vuelve a hacer tenuki. and 3 moves to go to the direct Blanco code. juega otra jugada para llegar a un co directo. Entonces Ah. hubo 3 jugadas de negro en otro lado para que llegue a un co directo. So usually the 10,000 year code will be played during the ending because
one side will have to spend a lot of moves to end the code. That's too small. En general, juegos de 10.000 años se juegan en el fin de juego porque uno de los jugadores va a tener que jugar muchas jugadas vocales para llegar al juego. Okay, I think that we're covered everything. Let's do the summary again. We have a different Hacer un resumen. step code. Código directo con pasos. Oh, yeah, go ahead. Please. Oh, tengo muchos ya. Yes, Código directo con pasos, código de 10.000 años, co simple, co picnic, co mundial, con dos estadios, doble co y co eterno. and then internal life. Y vida eterna sería. Okay. Are you confused? Are you feeling dizzy? Are we all good for the ending? Estamos mareados, estamos confundidos, vamos a pasar al fin de juego. Yeah. He says we're very confused. You guys, one end game. Vamos a llegar a ver un fin de juego por el tiempo. Look, we don't have to really calculate every single points during the ending, but I think learning the concept and a method is very important. Dice que no es necesario que calculemos todos los puntos que va a haber en la situación, pero para entender los conceptos que van a dar el Okay, so during the end game, there's a fast order to play. durante el show, durante el fin de juego, hay un mejor orden para jugar las jugadas. Okay, then I have three choices. Would you like to read it? No. Yeah. ¿Cuál es el orden correcto de jugadas en el fin de juego? Opción A, doble center, center simple, center reverso, gote. Esa es la opción 1. Opción 2, doble center, center reverso, center simple, gote. C, no tengo idea. Sí. Dos venezolanos. ¿Listo? Yeah. Okay. They chose. Oh, they were Yes. Yeah. which is Dos A. Double sente, always first. Single sente, reverse sente, and a gote is not. Okay. La respuesta es A. Viene primero simple sente y después center reverso. So double sente means it's a sente for both sides. Doble sente significa que esa jugada es sente para los dos lados. Single sente means sente for one side and one side is gote. Simple sente es sente para los jugadores, pero para el otro no. Reverse sente means I'm playing a gote move, but I'm playing my opponent's sente. Center reverso es que juego la jugada que sería sente para mi oponente, pues para mi gote. And then the smallest move is gote. Y gote. Okay, now I'm Bueno, no lo machico. ¿Cómo? No lo puede ser gote muy grande. No, pero dijo que es lo último que tenés que jugar en ese orden. O sea, de ese orden es lo más. Okay. So black to play, where is the biggest move on the board? Juega negro, ¿cuál es la jugada más grande del campo? Let's try to follow that Traten de seguir el orden que dijo en order. Yeah. Yeah. Repeat the order. Doble center. Double center, single center, reverse center, and goto. Ah. Well, once everyone remember that order, if you just follow order, and then you don't need to worry about how much value the point the moves are. You can always be leading the game. Si vos seguís ese orden, no es necesario calcular cuántos puntos vale cada jugada. Lo importante es el orden de center, doble center, single center. No importa el valor de la jugada. Okay. ¿Ya están todos? Okay. Yeah. They all chose. Okay, so it is A. C. yeah. A, Sí. C, and then D. D, B. B. Okay. Now I have another question. So the correct answer is B. Because that's a double sentence. When black goes here, that's a sentence for black. If it's white's turn, let's say I play B, then that's a sentence for white. Okay. So the next question would be, we already covered what type of endgame is.
What, sorry? Oh, sorry. It Which should type be of, ¿qué tipo de fin de juego es a Right, so it's center. Sí, vale. Wait. 4 points. Uno, dos, tres. 3 points. Sí. Okay, ¿están? What's the answer? How many points? it's 4 points. 4. 4 points. Right, double sente 4 points. Because when black goes here, white lost the 2 points here. Blanco perdió 2 puntos. And when white plays, and black lost 2 points. Del otro lado, negro perdió 2 So puntos. white will lose 2 points, and black and 2 points equal. La diferencia total. Okay. And then Según Fernández, 69. They're discussing Spanish terms for these concepts. okay. Any questions so far? Okay. All right. Which type of endgame move is B? ¿Qué tipo es? Reversa. Okay. And how many points? C. ¿Cuántos valen? ¿Cuántos puntos valen? Las opciones son 2, 3, 4. 4. 4. Is that 4? 4. So they said 4, right? No, it's a 3 comes in 4. All right. The answer is a 3 point. 3 points. Yeah. Because when white will reduce 2 points from here and gain 1 point. Blanco reduce 2 puntos y gana 1 punto. So if black goes here, black will gain 2 points and reduce 1 point from white. Negro gana 2 puntos, reduce 1. Okay. Is it still confusing for everyone? Todos estamos bien. All right. And move C. C, ¿qué es? ¿Qué tipo de? Is voted. So it's No, D es voted. No, Sente para negro. No. Alternate. El voto para los dos. No es voto para los dos. Para negro Sente. Pero después. Después Inmediatamente no la haces. Después. It is. claro. Es más que si centrosidad para el voto. Everyone. Look at. ¿Cuántos puntos vale? 2. 6. Y todo que es el pésimo. Capacidad. 100. Paren de inventar palabras. Okay. Please. She's talking about sentence. Las opciones son 2, 3, 4. All right. Yeah. Take, but 3 points. El voto. The reason why it's 3 points because there is a follow-up sente for black. Okay. It's a double gote, but 3 El points. doble voto. And black gained 1 point here and reduced to 2 white points. Yes. Blanco gana 1 punto y redujo 2 puntos porque le dio la otra jugada. Entonces, bueno. Okay. All right. Centrosidad follow up. ¿Cómo? Centrosidad es follow up. No, follow up es de continuación. Por eso. No entiendo qué es lo que viene. La centrosidad de continuación. No entiendo. Es lo que amenaza. La Claro, selección Please continue. Okay. Okay. D. D. ¿Qué tipo es? 4 points. Reverse. No, Pero no sé.
Okay, so the answer is a gote, 2.5 points. Gote igual el Because when black goes here, it's okay. When it's white's turn, white plants, black connects, and the white will connect that. So white will not something. So white will not gain any points, but black lost the 3 points. But puntos, pero ni uno puntos. if you count it as a 3 point, that would be. But in order to be more accurate, it's there's a. Si lo cuentan como Like have the center of the pin. si uno trabaja, sale no tener puntos. Pero no se puede. No. Order is should go 8, Mm. play the double center, Yeah. and then center. Because there's nothing in center. But this is a 1 point single center. Ese era un punto de center. Sí. And then this move will be the follow up. Esa es la continuación, esa es la center. And then white will play the 3 points. Ese blanco ahora juega la jugada que la bote. And then black will play move Y luego 10. negro juega la jugada que la bote. Yeah, and then there will be the Y entire luego thing. se juega. Okay, so at the end, the black wins by half points. Negro gana por Okay, all right. I think that's it for the time for today's lecture. I know there's a lot of material, but if you do have any questions, you can ask me anytime. Dice que hay un montón de material que nos va a mandar, pero que podemos hacer publicar en cualquier momento. Okay, thank you very much. Bueno. Dice que te va a asegurar de que cuando lo esté van a abrir el porcentaje. Thank you very much. Son todos conocidos igual. Se ponen a veces ¿Cómo? Sí, ya. a divagar. He says that people start like arguing with discussing and Nothing important. it's not We love important. time. Okay. Yeah. Happens. Muy bueno, gracias. No, yo soy. Ah, sí. Ah, no, yo nada, cero. Pero muy bien, muy bien. Porque no, viste, uno se tienta un poco No, yo salí y yo me cero. súper concentrado, incluso en una geisha, muy bien, muy bien. Gracias. Because I'm an interpreter, French interpreter. I'm not an interpreter. Like it's my job. So I was congratulating him because he did